बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट विद रशीद खान और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान साहब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी अदारों में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। गुजारिश ये है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम के मैदान में जिस कदर भी तालीमी अदारे कायम हैं उनमें बुनियादी सहूलियात जो हैं उसका काफ़ी फुकदान है। उस तरह सहूलियात की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। स्कूल तो बनते गए, कॉलेज भी बनते गए, लेकिन उनमें सहूलियात का मसला कहीं स्कूलों में या कॉलेजों में माकूल किस्म की, महफूज किस्म की चार दीवारियाँ नहीं हैं। अगर है तो फिर वहाँ पानी का मसला है, पानी नहीं है, पानी है तो फिर बिजली नहीं है, बिजली है तो फिर स्टाफ पूरा नहीं है, स्टाफ पूरा है तो फिर वहाँ फर्नीचर पूरा नहीं है। अगर ये सारा कुछ है तो उनको किसी एमरजेंसी की सूरत में, मसलन तलबा हैं, टीचर हैं, एमरजेंसी की सूरत में अगर उन्हें कहीं हॉस्पिटल ही जाना पड़ जाए या सफ़र करना पड़े, उनके पास कोई सफरी सहूलत नहीं है सरकारी तौर पर। हत्ता कि आलम यह है कि जनाब प्रिंसिपल साहिबान डिग्री कॉलेजेस और इंटरमीडिएट कॉलेजेस और इसी तरह फिर ये हाई स्कूल के हेड मास्टर साहिबान, इनके पास भी हत्ता कि मोटरसाइकिल तक सरकारी नहीं है। अब देखना यह है कि इनकी अगर ग्रेड बंदी देखी जाए तो ये ग्रेड 19, 20, 21 इस हद तक हैं। तो अब देखना यह है कि जो तालीम याफ्ता तबका है, इनके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे अल्लाह पाक का फरमान है सूरत मजादला आयत नंबर 11 में कि अल्लाह पाक आला इल्म वालों को मुकद्दम रखते हैं। तो जब मेरे अल्लाह ने इनको बड़ा मुकद्दम करार दिया तो यकीनन इसलिए कि भाई इनको मकाम ही ऐसा है, ये मेहमान है कौम के, जितनी भी इनको सहूलियात फराहम की जाएंगी उतने सुकून के साथ ये तालीम जो है इसको आगे इल्म को डिलीवर कर पाएंगे। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये गुजारिश करूँगा कि इसमें एक तो ये करें कि तमाम प्रिंसिपल साहिबान और तमाम हेड मास्टर साहिबान जो हैं हाई स्कूल के, इनको गाड़ियाँ जो हैं ये फराहम की जाएँ। गाड़ियों की फराहमी एक मुतअमली से हो सकती है, जहाँ जहाँ सरकारी गाड़ियाँ 3-3, 4-4 एक अफसर के पास हैं उनको कम किया जा सकता है, इनको दें, इनको सरकारी सहूलियात हों। फिर इनको कम से कम छोटी बड़ी बसें जो हैं वो भी इनको फराहम की जाएँ इनकी मज़ीद सफरी सहूलियात के लिए। और फिर इसी तरह दीगर जो भी सहूलियात मुमकिन है, मसलन मिडिल स्कूल हैं तो उनके हेड मास्टर साहिबान को कम से कम को स्टाफ के लिए उनके लिए एक मोटरसाइकिल जो है ये फराहम हो जाए। इसी तरह ये तरतीब से हो। फिर इसी हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक इनकी खिदमत का ताल्लुक है, इनको भी याद रखना चाहिए, निसाब में मिलाना चाहिए इनकी खिदमत को। मसलन कई स्कूलों कॉलेजों में कई अथॉरिटीज़ जो फ़ौत हो चुके हुए हैं या ज़िंदा हैं, उनके नाम से उनको मनसूब किया गया हुआ है, लेकिन उसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी गई कि भाई वो उन्होंने क्या काम किया था, कैसे उनका नाम मनसूब हुआ, जबकि बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। सिर्फ बोर्ड पर ही नहीं, बोर्ड पर भी वाज़ेह होनी चाहिए हर ख़ास आवाम के इल्म के लिए, और वो तालीमी निसाब के अंदर भी कम से कम मिडिल की क्लास तक तो उसको वाज़ेह कर देना चाहिए उनकी क्या तारीफ़ कारकर्दगी क्या थी। इसी तरह अब मसलन तहसील बरनाला के हमारे एक प्रोफेसर मुराद साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं, बुढ़ापे में हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके नाम पर ये तहसील बरनाला डिग्री कॉलेज, गर्ल कॉलेज जो है, ये अगर इस कॉलेज को या इस कॉलेज के हॉस्टल को जैसे मुनासिब समझे हुकूमत, जनाब वज़ीर-ए-आज़म जैसे समझें, मशावरत से अगर उनके नाम से इसको उनकी ज़िंदगी में मंसूब कर दिया जाए तो कितने सुकून के साथ हो जाएंगे, बुढ़ापे की उम्र में। इसी तरह मीरपुर गुज़श्ता दिनों रिटायर्ड जनाब प्रिंसिपल राजा मोहम्मद असलम खान साहब फौत हुए, तो उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो डिग्री कॉलेज मीरपुर में तवील अरसा तक वो प्रोफेसर, फिर वहाँ पर प्रिंसिपल तैनात रहे। तो वो अगरचे वो फौत हो चुके हैं, लेकिन एक यादगार के तौर पर अगर मीरपुर डिग्री कॉलेज या उसके हॉस्टल या किसी पोर्शन को जनाब वज़ीर आज़म मशावरत करने के बाद उनके नाम से मंसूब कर दें तो ये भी एक महकमा तालीम की हौसला अफजाई होगी और उनकी इज़्ज़त अफजाई होगी। इसी तरह ये बाकी भी हैं, मसलन जो जिसके भी क़ारी नुमाया, मसलन जनाब मजीद मलिक साहब मरहूम जस्टिस ऑफ मीरपुर, उनकी बड़ी खिदमत हैं। उनके कुछ नुमाया कोई फ़ैसला जात जो है बड़े मुनफ़र्द हैसियत रखते थे आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस रियासत के अंदर, ये बड़ी अदल के एतबार से खिदमत थीं। तो उनके नाम पर मसलन फ़र्ज़ कर लें वो डुडियाल के रहने वाले थे, वहाँ अगर किसी अदारे को हॉस्पिटल हो या कोई हॉस्टल हो या कोई कॉलेज हो तो अगर वो भी अगर मंसूब कर दिया जाए तो ये भी एक
میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہوگی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنے بھی تعلیمی میدان میں ہوا، ہم نے کیا کیا، ہمارا نصاب جہاں سے چلا، جناب وزیر اعظم سے میں گزارش کروں گا، کسی نے کبھی اس طرف حکمران نے توجہ نہیں دی۔ مثلا ہمارے قاعدہ شروع ہوتا ہے تو بچہ جب اسکول کے گیٹ پہ پہلے دن پہنچتا ہے تو پڑھتا کیا ہے، اے فار ایپل، اور الف پڑھتا ہے الف سے انار۔ یہ ہے ہماری تعلیم کا سٹارٹ۔ کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ یہ ریاست جو ہے یہ اسلام کے نام پہ آزاد کروائی گئی تھی، تو اس ریاست میں پہلی کلاس میں ہی اے فار اللہ ہوتا، تو بچے جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا کہ اللہ کون ہے، پھر ان کو بتایا جاتا کہ اللہ پاک اس طرح ہیں، وہ آپ کے خالق ہیں، مالک ہیں، تو پھر بچوں کے ذہنوں میں ایک نشو و نما کا سلسلہ ہوتا۔ تو میں جناب وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ یہ اللہ پاک کا جو نام ہے، اس سے جب تعلیم کا سٹارٹ ہوگا تو یقین کریں کہ اس میں برکات ہوں گی، اور جب ان کے اللہ کے نام سے جب سٹارٹ نہ ہو تو پھر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ پاک کی نصیحت پر عمل نہ کرے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل نہ ہو، تو پھر جناب ان کو یہ ان کی معاشی جو ہے انہیں تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو میں یہ جناب وزیر اعظم سے گزارش کروں گا کہ اس طرف بھی توجہ دیں، اور یہ محکمہ تعلیم کی اتھارٹی جو ہیں ان کو طلب کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں، اور یہ جو میں نے سجیشن کی ہے کہ یہ کم از کم وہ فوری طور پر یہ تعلیمی نصاب قاعدہ جو فرسٹ جو کلاس ہے اس میں سے ہی اے فار اللہ اور اسی طرح الف سے اللہ، اس کو بھی بڑا کلیئر کروا دیں، یہ سٹارٹ ہی میرے اللہ کے نام سے لیں، تو یقین کریں کہ اس ریاست کے اندر اللہ کی بڑی فضل و کرم پھر ہوگا، پہلے بھی بہت فضل و کرم ہے، مزید ہوگا۔ تو جناب وزیر اعظم سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو میں نے گزارش کی اس پہ کہ اگر ان کے نام سے ان کو منسوب کر دیا جائے تو ان میں ایک خوشی محسوس ہوگی۔ اگر سارے جو محکمہ تعلیم کے افسران ہیں ان کو اگر یہ سرکاری ٹرانسپورٹ کی سہولیات مہیا کی جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی ان کے مفاد میں رہے گا، ان کو اس سے اطمینان ہوگا، لائق مبارکبادی ایکشن ہوگا، یہ تاریخی معاملہ ہوگا پھر، کہ چونکہ اس سے پہلے کبھی بھی 75 سال میں ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور جس کے یہ مستحق ہیں دینی چاہیے، سب سے زیادہ سہولیات انہی کا استحقاق بنتا ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے ساتھی ریٹائرڈ پولیس افسران سے بھی مشورہ کیا، جس میں چودھری محمد رفیق صاحب DIG آف میرپور، راجہ شفقت تنویر آف مظفر آباد SSP ریٹائرڈ ہیں، اور چودھری غلام اکبر SSP ریٹائرڈ آف تحصیل ڈڈیال، اور پھر راجہ محمد رضا خان SP ریٹائرڈ آف میرپور، اور اسی طرح جناب مرزا طفیل حسین DSP ریٹائرڈ آف تحصیل سنسر سے بھی مشورہ کیا۔ وہ ان کا بھی اسی پہ زور ہے کہ محکمہ تعلیم کے ان اکابرین کو جس قدر بھی سہولیات فراہم کی جائیں، یہ یقینی طور پر ان پہ زور دینا چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔